Panani cahuinit Jesus cuat jevapti abuatidi heinit fima tabu kandi jehep picafipi. Pan kandi imawiati heina Jesus keti nipa anihipi. Wai pan heteu naka cap. Panina wembut mateu fu naka. Anihipi. Jesus panani cahuinit fima tabu cai ihipi. Fi cuat jevapti kan tabub cunidi abuana ca enna ketni ifipi. Pani ihna waib Dios di anihi ca huina ca iyub ihipi. Waib nihna Dios di big jubu wahamnaka Jesus kan mikhe ani hena huinaka fimata itni hena huyub tahi. Pani hena huinit ca ihna Jesus di iyub mau yuib jehi. Pan ini hena huyati heinit Jesus keti ninpa afub nih nawapi. Jubub di cemti wanau naka. Wem Dios mu wahena huyate wacahkan ka. Waib wem di tet pa wutuca kandi he wahepa naka. Waib tet pa cahaca enit wem amu but pik jiwo mapicah naka. Waib wem amu di uina tet pa cahati wem di api heya naka. Be wacahati ca bi wacahat pina di wem di aheya bib naka. Pan wem di awutati huinit awe pati jeb di wacah hutuca nyen wu ibeh bib naka. Waib det pamuna beh niti abuat pa wembut abuatut niti big jebu abuanaka. Waib ka kwai je chati pe chanini kanka. Ubuheti ije hatim wa pe chat pina nihna wembudi awutupe niat ka kwa kanti imeyat pa wemdi but big jebu imeyat pina nihna. Waib ka wemdi wa ni panina det wem amu di weikani waib di but ameikan ka jebub di jemdi wanau naka. Det wanama ti huinit wemdi wani di tepana pan he ahe itu hambib naka. Pan ahe ihamuca keti wape cakanit keti gib na behnite hidi tuyub ni di hambib naka. Jubub ti jebdi wanau naka igib na behnite hi wem Dios mu di bu he pafi naka icahap. Wanawa ti hui he panitpu Dios blik ti pan he itu hambib naka. Waib Dios pan he hamnibu kakwa di pan he ahamatut naka. Panina wem amu di but pane hematut ni pina acapi. Wem niat kak waun heye wahamuca kak wadi wape cahat pina nihna wem budi awutupi. Pan wanawa cahuina nyi hui hui beh kabuhu kebuka niat munit i baka iyo pibu hem najena wa eheca i hui bib naka. Pani huina niat tui canhiti bu pun honit Dios pebu i pula beh bib naka. Ubuheti jehep canhiti bu ijeh cahat him igip na ibeh bib naka. Wem wi hena huyate wa meyat pina di wacahkan ka. Ubuheti wem di wa ni abutati he wacah naka. Anihat pa he kak wadi wape cah bib naka. Pan wape cahaca jubub ti aham bib naka. Wem Dios mu awak nika wem he wanihi ca madija naka wem di nyitanih taga. Ubuheti bi ka wem di nau nipu pa. Kan nau ni huan taba nika. Panina anihati jubub ti aham naka wani hei naka. Jeb wem di hei na bitabudi huan pemna iup huyat pina nihna nyitwa tabe. Kan jubub ti jem di at nawapi. Nin Dios mu ka wem di nihni ti wambinkan ka. Pani binkan jena Dios mu ka huan bu wem di anihat jubub ti ka. Panina wem di he panit igip na nyibehkat pina nihna huan anihat tidi jeb di wanani anaka. Tuyena tut nihna hiat tadi fihi ka gatpa huan tet pamahamati nyihiyat pina nihna jeb di at nawap tahi. Pana nawa cahuina daukani jehap nyitui mai hui fupi. Ubuheti wai pemti abutuca awe pati wacahaca enit jubub ti Dios awa ni mahamati nyita tui hei taga. Huan wemdi adaba naca wai pebut wemdi wakni kan wamu ka anihipi. Pan anihi ca yuna jebu kanti enkan fui kanit pecihum naka wem Dios awa ni dihepakan wai panawa tibut nyinakan ka. Dios nawa tuli di buena jauha pematpa Dios se mitui hambib naka nyini hena huinaka. Ubuheti kan tuli hetika wem tet pamahamati anawap. Kan tuli wem di anawa cayuna jebu wem di nyinakan ka. Jauha pematpa Dios se hemi na yuna wem di pat nyiup kan ka. Wem di wei nau niti wambin kan ka. Ubuheti jebu maka nyi hena huyati watui hei naka. Pani hena huinit Dios ti nyi ui katibut wa hei naka.
Wai wemdi abutat pa macam haja jena, wemdi nyina kanka. Upuheti awak kanibo awayat pina dihe acah hutu ca enit kan budi nyina bibnaka. Pita cepti imei nawati he bidna jena, Dios pu cepti awai nawati nyina kanka. Panina kan Dios awani Kristo ni kanka, ni hena huina wemdi but nyihui kanka. Pan wemdi nyihui katihim, fiip ti Jesus fiti anau jak bibnaka, ini hena hui kabu. Moises abutat hidi fi hepana Dios pebu fi bibnaka, ini hena huina jika. Upuheti tet pa Moises wemdi anawat hidi nyihuya buhatihim, Dios cepti ape cambibnaka. Moises wemdi he atnau dakap tahi. Panina kan adakat hidi jubub titiga nihna wanawa tibut jubub titiga nyitani hena huitaga. Upuheti Moises adakat hidi jubub titiga nihkan wanawa tibut jubub titiga nyinihkan